सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने रेल मंत्री से की सिलीगुड़ी से कोलकाता के बीच रात्रि ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने रेल मंत्री से सिलीगुड़ी से कोलकाता के बीच रात्रि ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि उत्तर बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक सिलीगुड़ी से कोलकाता के लिए कोई रात्रि ट्रेन नहीं है। आखिरी ट्रेन पदातिक एक्सप्रेस रात 8:40 पर एनजेपी स्टेशन से निकलती है। जो लोग विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को पूरा करने के बाद रात 10 बजे के बाद कोलकाता जाना चाहते हैं, उनके लिए उत्तर बंगाल के इस महत्वपूर्ण शहर से कोई बस, विमान, ट्रेन सेवा नहीं है। मैंने माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव महाशय से इस महत्वपूर्ण शहर से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक एक रात्रि ट्रेन शुरू करने की संभावना पर विचार करने का अनुरोध किया है। मैं इस मामले में माननीय सांसद राजू बिष्ट और माननीय सांसद डॉक्टर जयंत रॉय से मदद के लिए प्रार्थना करता हूँ। उत्तरबंगेर अन्यतम गुरुत्वपूर्ण शहर शिलीगुड़ी रात्रिकालीन अवस्थाয় পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী থেকে কলকাতা থেকে পারতপক্ষে সেটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার কারণ আমাদের বাস, প্লেন বা ট্রেন এই সার্ভিসগুলো শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা অবধি রাত্রে 8:40 পরে সেই অর্থে থাকে না বললেই চলে। ফলে মাননীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মহাশয়ের কাছে আমি একটি চিঠি লিখেছি, যেখানে এই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হোক যে উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর শিলিগুড়ি থেকে রাত্রি 10টার পরে কোনো ট্রেন সার্ভিস যেটা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এরকম পরিষেবা চালু করা যায় কিনা। তাহলে উত্তরবঙ্গের সমস্ত শহরগুলি নিশ্চিতভাবে উপকৃত হবে এবং রাত্রিকালীন যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা থেকে সেটাও মিটবে। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় সাংসদ রাজু বিস্তা মহাশয় এবং মাননীয় সাংসদ জয়ন্ত রায় মহাশয়ের সহযোগিতা প্রার্থনা করছি। আশা করি উত্তরবঙ্গের মানুষের চাহিদা পূর্ণ করবার ক্ষেত্রে রেল মন্ত্রক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করবেন।